أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Предишната си проповед съм споменал събития относно събитията на Бану Мусталик. И днес ще продължа да споменавам също събитията от Бану Мусталик. Докато се е връщал от Бану Мусталик, светия пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям е минавал през място, наречено Нуки, което имало много зеленина и потоци. Светият пророк салалаху алейхи ва салям попитал за водата и му било казано, че в колкото по-топли времена водата през по-топлите времена дни водата ще намалява. Светият пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал да бъде изкопан кладенец и инструктирал Нуки да бъде превърнат в пасище. Но въпросът колко далеч трябва да бъдат границите на тази паша, светият пророк инструктирал да се качи на върха на планината, когато стане време за сутрешната молитва, и той да направи зова за молитва, а границите да бъдат докъде стига гласът. Така аз попитах светият пророк какви са ви мненията за по-слабия мъж и жена, които имат по-малко стадо. Светият пророк отговорил, че тези пасища също ще бъдат изкачени по различни начини. И място се бе сменило поради увеличаване на броя на камили и коне. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е организирал различни състезания и за сподвижниците и любезното му отношение към жените. Измислял различни начини да държи сподвижниците си активни. Например, светият пророк салалаху алейхи ва салям е направил игри сред сподвижниците, които включвали такива състезания, показващи аспекти на храброст и морално обучение,
Това би помогнало за повишаване на увереността, морала и смелостта на спътниците, докато се е връщал от експедицията на Бану Мусталик. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е направил надбягване с коне и камили, в което камилата на светия пророк салалаху алейхи ва салям на име Касуа била победител в надпреварата с камили, докато неговият кон също спечелил конната надпревара. Записано е, че също по този повод светия пророк салалаху алейхи ва салям се е състезавал и с Хазрат Айша разиаллаху анха, и след като също по тяхното състезание конят на светия пророк е бил по-напред на Хазрат Айша. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е спечелил състезанието срещу Хазрат Айша и каза, че това компенсира времето, което Хазрат Айша бе спечелила преди това в състезание срещу него. Това се отнася за времето, когато светият пророк салалаху алейхи ва салям посетил дома на Хазрат Абу Бакър разиаллаху анху и видял, че Хазрат Айша разиаллаху анха държи нещо, на което светият пророк поискал да види какво е това, но Хазрат Айша е отказала и избягала. След това светият пророк е побягнал към нея, но не е успял да я настигне. Може би това е в различно събитие, тази случка, но това показва, че това са моменти, които светият пророк и неговите сподвижници са правили. Това са видовете неща, които светият пророк салалаху алейхи ва салям е правил, за да поддържа висок морал в дома си, и светият пророк салалаху алейхи ва салям като служител, например, който служи за пример на нас във всяко едно начинание. Това е и пример за тези, които се отнасят грубо към своите жени. Вторият халиф разиаллаху анху е споменал, че който разказва този случай, това показва, че светият пророк не е намерил нищо лошо в извършването на дейности, състезания със своите съпруги. В предишните времена хората са се дистанцирали от своите съпруги, а някои правят това и до днес. Съпрузите биха вървели далеч пред жените си. Има някои, които дори биха могли да направят и това днес. Следователно този пример на светия пророк и неговото добро отношение служат като пример за тях. Това е любезното отношение към жените, което е пример за светия пророк салалаху алейхи ва салям. И това е учението на ислама, което днес се учим от светия пророк салалаху алейхи ва салям.
Една голяма клевета, която се е случила по време на това пътуване, се е случило събитие с голяма клевета. Ифк. Това бе невярно обвинение, отправено срещу Хазрат Айша разилянха, докато мюсюлманският керван се връщаше. Мюсюлманите бяха почивали на определено място и когато дойде време да се тръгне, Хазрат Айша разилянха отиде да отговори на повика, докато се връщала към мюсюлманската армия. Тя е разбрала, че огърлицата й липсва и затова се върнала да я търси. Междувременно другарите вдигнаха каретата и върху камила, мислейки, че Хазрат Айша вече е в нея. Те не забелязаха, че тя не беше вътре, тъй като Хазрат Айша е била много лека и докато Хазрат Айша търси своята огърлица, се е върна, но мюсюлманският керван вече беше заминал и мислеше, че ще се върнат, когато разберат, че не е с тях. Докато чакаше, тя заспа. И докато търсих, отмина много време своята огърлица. Но керванът мисли, че аз съм вътре. Каретата тръгнали върху камилата и никой нямаше на това място, на което бях слязала да търся своята огърлица. Отидох там, където ми бе моята палатка. Мислех, че те ще се върнат за мен. По това време седях и докато чаках, аз заспах. Хазрат Сафан разилянху бе натоварен да върви зад армията с задължение, за да гарантира, че ако керванът забрави и изпусне нещо, той да може да го прибере. И той видял Хазрат Айша разилянха спи. И аз Хазрат Айша разказа, че аз съм чула как той рецитира и на лила и се събудих, но така аз се качих на неговата камила, а той ходил пеша и дните бяха доста горещи, високи температури
И аз дих неговата камила, докато той вървеше пред нея. И в крайна сметка стигнахме до останалата част от мюсюлманския керван. До... След това Абдула бин Убей бин Сулул бе отговорен за разпространението на тези фалшиви слухове. При завръщането си в Медина, Хазрат Айша се разболя за 1 месец и в резултат на това тя не знаеше какво казват хората, но всичко, което забеляза, бе, че светият пророк салалаху алейхи ва салям не е бил като преди с нея. Той идваше и питаше за нейното състояние и след това си тръгваше. Хазрат Айша разказа, че след като се върнахме в Медина, се разболях за 1 месец и не знаех, че хората говорят, какво говорят за мен и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Но аз бях доста болна и не усетих и не видях тази милост, която преди съм виждала в светия пророк. Не е като преди. И това ме притесняваше. Но аз не знаех, че те отвън говорят слухове за нас. Туалетните бяха едно време навън и тя само излизаше набързо навън до туалетна, както и в горите. Примерно хората са ходили в горите или в по-осамотени места набързо. Не е като днешните дни. Хазрат Айша разказва, че един ден Хазрат Айша е излязла с Миста, за да присъства на които излязли навън за малко. И точно по това време Миста информира Хазрат Айша за фалшивите слухове, които се разпространяват за нея. Чуването на тази новина само влоши болестта на Хазрат Айша. След като научи за това, Хазрат Айша разказа, че след като съм разбрала тези грешни слухове, съм се разболяла още повече. Аз бях отишла за физическите си задължения навън с Миста.
ने कहा अम्मा तुम अपने बेटे को बुरा भला कहती हो। इस पर वो खामोश हो गई। फिर उसने दूसरी बार ठोकर खाई और कहने लगी मिस्ता का नास हो। मैंने इससे कहा तुम अपने बेटे को बुरा भला कहती हो। फिर उसने तीसरी बार ठोकर खाई और कहने लगी मिस्ता का सत्यानाश हो। मैंने उसे डांटा। शायद वो इस बारे में सोच रही होंगी क्योंकि झानी में ठोकर लाई जाती थी। बहरहाल कहती हैं मैंने उनसे कहा След това, като научила за това, डांटा उन्हें तो वो и в следващия път, खुदा मैं उसे когато светият пророк салалаху алейхи ва салям посети Хазрат Айша, तुम्हारी वजह से тя поиска जो सोचें मेरे दिमाग में आ जाती हैं। तो मैंने पूछा मेरे लिए किस वजह से। разрешението му да посети родителите си, बात खोल के बयान कर दी। тъй като възнамеряваше да научи дали са чули нещо. И след като отишла в дома на родителите си, क्या यही बात हो रही है। тя успя да потвърди, че за нея наистина се носят слухове वापस आई। и тя е плакала цяла нощ. जिस हाजत के लिए मैं निकली थी वो मुझे बिल्कुल ना रही, ना थोड़ी ना बहुत। जब मैं अपने घर में वापस आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। आपने सलाम किया और फरमाया था क्या हाल है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मुझे इजाज़त Ибн Ишам разказва, कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ। वो बयान करती हैं कि मैं चाहती थी कि इन दोनों से खबर की पुख्तगी के बारे में मालूम करूँ। това са различни събития, मैंने ये बयान किया है но след като светия пророк ми е разрешил да отида при своите родители, का इल्म न था और उनमें मिस्ता वाला वाक़या भी वालिदैन के घर जाने के बाद पेश आया था। बहरहाल ये दोनों रवायतें हैं। वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। एक दूसरी रवायत में हज़रत आयशा ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ एक खादिम аз отидох при моите родители, और मैंने अपनी वालदा उम्मे रुमान को които मकान के निचले हिस्से ги завариха, рецитираха Коран में पाया। и попитах, पढ़ रहे थे। о моя майко, какво говорят хората за мен отвън. कहती है मैंने Майка ми отговори, че бъди търпелива и силна. क्या बातें कर रहे हैं। कहने लगी माँ ने कहा उनको कि ऐ मेरी प्यारी Светият пророк Сърсърм е разговарял с Хазрат Али и Хазрат Усама по въпроса. काम ही होता है। Хазрат Усама го посъветва, че държи на Хазрат Айша с най-високо уважение и не вярва на тези слухове, така че светият пророк не трябва да я изпраща. मैंने कहा सुभान अल्लाह। Хазрат Али не беше толкова решителен в споделянето на същото мнение по това време и предложил на светия пророк да научи повече от работниците, които ще бъдат बाला खाने से около Хазрат Айша. में कुरान पढ़ रहे थे। नीचे आए Но Хазрат Али казал на Хазрат Айша, че о моя дъще, върни се в своя дом. तो उनकी आंखों से आंसू जारे हो गए हज़रत अबू बकर की। И аз се върнах в дома си и плаках цяла нощ. तो मैं कसम देता हूँ И така плаках до сутринта, нито съм कि मैं लौट कर заспала. हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं सारी रात रोती रही यहाँ तक कि सुबह हो गई। Но веднъж светия пророк е разговарял с Хазрат Али и Хазрат Усама. फिर मैंने रोते हुए सुबह की। हज़रत आयशा ने बयान किया कि जब वही में तवक्कुफ हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत उसामा बिन ज़ैद को बुलाया। आप На Хазрат Усама е дал съвет на светия пророк, वालों को छोड़ने के बारे में मशवरा че знае и вярва, че Хазрат Айша е с най-високо уважение बयान करती हैं и не вярва на тези слухове. И Хазрат Усама каза, че вашата съпруга е कि इस बारे में जो आपके घर वालों की बरात чиста में जानता है и और с уважение. आप सल्लल्लाहु अपनी ज़ात में И това е всичко лъжа और उसामा ने и безпричинно е тези слухове. भलाई के सिवा कुछ नहीं जानते। हम तो यही जानते हैं उन्हें भलाई भलाई है, छोड़ने का सवाल नहीं। एक रिवायत में ये है कि उसामा ने कहा ये सरासर झूठ है। Хазрат याद है Али जहाँ तक हज़रत не бе толкова решен в своето мнение, но предложи на светия пророк да научи повече от хората около нея. इनके सिवा बहुत हैं और खादमा से पूछा И така попитал човек на име Барира, उन्होंने ज़रा शुबे का इजहार किया। една жена на име Барира, हज़रत आयशा बयान
за нейния характер и за Хазрат Айша. И така Барира отговорила, че не намира абсолютно никаква грешка в Хазрат Айша, освен че тъй като тя е млада и понякога оставя брашното навън през нощта и заспива много дълбоко. С други думи, тя не намира действително някаква грешка, не намира никаква грешка при Хазрат Айша, освен факта, така светият пророк салалаху алейхи ва салям попитал съпругата си Хазрат Зайнаб нейното мнение по въпроса и тя каза, че има само положителни неща, които може да каже за Хазрат Айша разияллаху анха. Хазрат Зеноб се закле и каза, че освен положителни неща, моите уши и очи не са чули и видяли нищо, освен добро и положително относно Хазрат Айша разияллаху анха. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е обявил своето разграничение от Абдулла бин Убей бин Сулул заради лъжите, които е разпространил относно семейството на светия пророк салалаху алейхи ва салям. И така светият пророк салалаху алейхи ва салям също свидетелства за характера на Хазрат Сафан, казвайки, че е намерил само добро в него. И междувременно Хазрат Айша каза, че не може да спре да плаче и родителите й останаха с нея, за да се опитат да я утешат. Докато беше в това състояние, за първи път, откакто се разпространи този слух, светият пророк салалаху алейхи ва салям дойде при нея и седна до нея. Той каза, че е чул слуховете и ако тя е невинна, тогава Аллах ще я оневини. Но ако слуховете са верни, тогава тя трябва да потърси прошка от Аллах, защото човек, който приема грешката си и след това се покае, тогава това покаяние се приема. След това Хазрат Айша спря да плаче и тя помоли родителите си да отговорят. Те обаче не знаеха как да отговорят. И след това самата Хазрат Айша разияллаху анха говори и каза, че е наясно със слуховете и че хората се съмняват в нея. Тя каза, че ако каже, че е невинна, хората няма да я повярват, докато биха и повярвали, ако приеме вината. Тя каза, че не може да намери нищо друго, така че сега е благородното търпение добро за мен и само Аллах е този, чието помощ трябва да се търси срещу това, което твърдите.
गवाही दी कि मैंने तो भलाई देखी है और वो मेरे घर वालों के पास नहीं आता था सिवाय मेरे साथ और मैं किसी सफ़र में नहीं गया मगर वो मेरे साथ ज़रूर जाता। हज़रत आयशा फरमाती हैं तो साद बिन मुआज जो बनी अब्द अशल में से थे खड़े हुए बाज़ के नज़दीक हज़रत उसैद बिन हुज़ैर Hazrat Safan каза, че Светия пророк аз ще ви спася, тъй като усетил една тъга в Светия пророк от тези слухове. वसल्लम ने लोगों के सामने तो उस И както заповядате вие, аз така ще направя. जो गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो घर वालों के इस Един човек е станал, Хазрат Айша разказа, че един човек е станал и казал, और अगर हमारे भाइयों खजरत който човек се казал Саад бин Обада, हम आपके हुक्म के मुताबिक अमल करेंगे। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि खजरज से एक शख्स उठा और हसान की माँ इस कबीला की शाख से उसकी चचाजाद बहन थी और वो साद बिन उबादा था और खजरज कबीले के सरदार थे। हज़रत आयशा कहती थी कि वो इससे पहले अच्छे आदमी थे लेकिन हमीयत ने उनको उभारा। उन्होंने साद से कहा ये बात जब की तो उन्होंने वो भी उठे और साद के खिलाफ ये बात की कि अल्लाह की कसम तुमने गलत कहा है, तुम उसे कत्ल नहीं करोगे और ना इसके कत्ल की तुम कुदरत रखते हो। अगर वो तुम्हारे ग्रोह से होता तो तुम पसंद न करते कि मारा जाए। हज़रत हुसैन बिन हुज़ैर खड़े हुए और वो साद के चचाजाद भाई थे। उन्होंने साद बिन उबादा से कहा तुमने गलत कहा है, अल्लाह की कसम हम उसे नहीं कत्ल करेंगे। тези две племена бяха на косъм да воюват, बयान किया आपस में सहाबा का भी इस बात но Хазрат Айша споменава, че на косъм две племена искали да воюват. औस और खजरज भड़क उठे यहाँ तक कि वो लड़ने के लिए आमादा हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खड़े थे। हज़रत आयशा ने बयान Но किया Хазрат Айша разказва, че аз मुसलसल उन्होंने धीमा करते रहे не спиех и само плачех खामोश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश हो गए। 2 нощи и един ден съм плакала. दिन में रोती रही, मेरे आंसू थमते न थे और ना मुझे नींद आती थी। हज़रत आयशा ने И така усетих, че मेरे पास रहे този плач और मैं 2 रातें ще разкъса моите дробове. आंसू थमते थे और ना मुझे नींद आती थी। यहाँ तक कि मुझे ख्याल हुआ कि ये रोना मेरे जिगर को फाड़ देने वाला है। इस स्ना में मेरे माँ बाप मेरे पास बैठे थे और मैं रो रही थी। एक अंसारी औरत ने मेरे पास आने की इजाज़त चाही, मैंने उसे इजाज़त दी, वो बैठ गई और मेरे साथ रोने लगी। हज़रत आयशा Но от доста време Светия пророк не е седял до мен, हालत में थे कि रसूलुल्लाह откакто се е случило това. आपने सलाम И बैठ के हज़रत आयशा बयान करती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मेरे पास नहीं बैठे थे जब से कहा गया कि जो उससे पहले कहा गया यानी जब से ये वाक़या हुआ था той седна до мен सलाम पूछ के दूर से चले जाते थे हाल पूछ के। इतनी और आप 1 महीना ठहरे रहे यानी и каза, че о Айша, виж, тези слухове са дошли до мен. नहीं हुई। Ако ти си невинна, Аллах ще те оневини, но ако тези слухове са верни, тогава трябва да потърси прошка, हमारे मुतालिक मुझे ये след като човек признае, अगर तुम बरी हो защото човек като приеме вината си अगर तुमसे и след това се покае, тогава това покаяние се приема. तौबा करो След това Хазрат Айша फिर तौबा कर спря да плаче अल्लाह उस पर रजू и не усети една капка сълза от своите очи. अपनी बात मुकम्मल कर И тя помоли родителите си मेरे आंसू थम गए। да отговорят те, ये बात सुन के но मैं इसका एक कतरा भी महसूस नहीं करती थी आंसुओं का। मैंने अपने बाप से कहा Хазрат Али отговорил, аз не знам какво да отговоря. उनको मेरी तरफ से जवाब दें जो उन्होंने फरमाया है मेरे बारे में। मेरे बाप ने कहा कि अल्लाह की И कसम нейната майка също каза, че аз също не знам какво мога да отговоря. नहीं आती क्या जवाब दें। И тогава аз отговорих. माँ से कहा Аз бях रसूलुल्लाह едно младо момиче, не знаех много от Корана, फरमाया मेरी माँ но аз казах, че аз се кълна в Аллах से क्या कहूँ и знам, че вие всички сте чули каквото се говори कितनी मैंने и може би имате в сърцата си тази мисъл, че аз съм नहीं जानती лошо момиче и съм извършила грях. कहा कि अल्लाह की कसम मैं जान Но аз ви казвам, че ако кажа, че аз не съм направила нищо, में जम गई है
никой няма да повярва. कहोगे शायद मैं बुरी Но аз ако кажа, че аз съм виновна и съм बस अगर मैं виновна, आप लोगों से कहूँ कि मैं बरी हूँ тогава вие всички ще ये повярвате. किया तो आप लोग मेरी तस्दीक नहीं करेंगे И затова аз казвам, че не мога да намеря нищо बात का друго, इतराफ़ करूँ और अल्लाह जानता है कि मैं इससे बरी हूँ मैंने कतन नहीं किया ये बात तो आप लोग освен मुझे साथ казаното от бащата на Юсуф, कहेंगे हाँ на Йосиф, कसूरवार था ये तौबा मांग कर रही है който стих е в свещеният Коран. मैं अपनी Така че сега नहीं पाती कोई благородното търпение, т.е. търпение, е най-добро за мен जब उन्होंने कहा и само Аллах е този, чиято помощ трябва да се търси срещу това, което хората твърдят. सब्रुन जमील वल्लाहु मुस्तआनु अला मा तसिफून И след това, като съм рецитирал този стих, मेरे लिए मुनासिब моето сърце и душа се успокои и чаках Аллах да उसी से मंग осветли навън कहती हैं ये कह के за мен, बदली Аллах да изпрати някое откровение, така че да покаже истината, че аз съм невинна. और अल्लाह मेरी बरात को जाहिर करने वाला था Но аз се надявах, मैं ये че светия пророк, салалаху алейхи ва салям, в съня си ще има някакво видение или ще види някой сън, който ще разбере, че аз съм невинна, मैं ये उम्मीद रखती थी или ще получи някакъв стих में कोई ख्वाब देखेंगे जिसके जरिए अल्लाह ताला मुझे बरी करा и нито някой е излязъл навън, нито някой е заспал देगा मेरी बरीयत का и पता था कुरान करीम की आयत नाज़िल हो जाएगी това се случи. कहती हैं अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बैठने की जगह से नहीं हटे और ना घर वालों में से कोई एक भी नहीं Така че यहाँ तक कि आप पर वही नाज़िल дните бяха студени, но светия пророк, салалаху алейхи ва салям, शिद्दत में изведнъж आपको आले пот почна да тече от челото на светия пророк. यहाँ तक कि आपसे पसीना मोतियों की तरह टपकने लगा और वो सर्दी का दिन था लेकिन बवजह इस कलाम के बोझ के जो आप पर नाज़िल किया गया ये पसीना आया आपको Но аз знаех, че съм невинна सीरत इब्न हिशाम में и аз разбрах, че сега कि आपको चादर उड़ा दी गई има откровение в момента от Аллах जब मैंने ये देखा तो मैं कुछ न घबराई и Аллах няма да ме कि मैं нарани. ताशा कहती हूँ मुझे तो पता लग गया कि वही हो रही है और मैं कोई घबराहट भी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं बेगुनाह हूँ अगर वही भी है तो अल्लाह ताला मेरी बरीयत Състоянието още не бе अल्लाह ताला मुझ पर जुल्म नहीं करेगा приключило от откровението към светия пророк, जहाँ तक उनका सवाल है वालदैन का तो उस ज़ात की कसम но знаех, जिसकी की जान है че сега Аллах ще ме уневини वाली कैफियत ख़त्म नहीं हुई थी मुझे यूं लगा कि जैसे и след това състояние на светия пророк приключил दोनों बड़े डर रहे थे и като извършил своя пот от челото, कहीं खुदा ताला उसके मुवाफिक आयत नाज़िल ना फरमा दे कहीं सच बात ना हो जाए и той се усмихвал जब रसूलुल्लाह и първите му думи бяха: О, Айша, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ усмихнал и казал, че Аллах я е уневинил. И имаше поредица от стихове, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि разкрити на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, वसल्लम आ रहे थे पहली बात जो आपने това отношение, което започна с наистина тези, които изнесоха лъжата. आयशा ने बयान किया कि मेरी माँ मुझे कहने लगी कि उठो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाओ मैंने कहा नहीं अल्लाह की कसम मैं आपके पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं हमद नहीं करूंगी सिवाय अल्लाह अज़्ज़ा वजल के Това са 10 стиха от Сура Нур, कि अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया от 12 до 21 или 22. लेकिन वो लोग जिन्होंने एक बड़ा इत्तेहाम बांधा था कि 10 आयात सारी की सारी सूरह नूर आयात हैं 12 से 21 तो जब अल्लाह ताला ने मेरी बरात में ये नाज़िल फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा और मिस्ता बिन उसासा को बवजह अपने इस कराबत और उसकी तंगदस्ती खर्च दिया करते थे कि अल्लाह की मिस्ता भी उन्हें इल्ज़ाम लगाने वालों में था ना उसको खर्च हज़रत अबू बकर दिया करते थे उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं मिस्ता पर कभी खर्च नहीं करूँगा बाद इसके जो उसने आयशा के बारे में कहा है तो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया वला यातले उलुल फज़ले मिनकुम И след това също стих бе ниспослан, който човек да търси прошка कसम न खाएं за своите грехове и клетви, के कौल तक
за покаяние. करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। जब ये हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, क्यों नहीं, पहले तो मैं कसम खाई थी कि नहीं खर्च दूंगा। इस आयत के बाद कहने लगे हज़रत अबू बकर, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम, Това е събитието, което бе за фалшивите обвинения към Хазрат Айша, които ще спомена и в бъдеще. कहा अल्लाह की कसम मैं इससे कभी नहीं Аз днес искам отново да отправя апел за молитви към вас. जिक्र है। बाकी इंशाल्लाह आइंदा बयान Молба за молитви за ахмадите в Бангладеш. Нека Аллах бързо да подобри положението им. बांग्लादेश के अहमदियों के लिए दुआ Молитви за ахмадите в Пакистан. Аллах да подобри положението им. के अहमदियों के लिए Молитви за потиснатите в Палестина. Аллах да се смели над тях. Нека Аллах да даде разум на лидерите на мюсюлманския свят и на останалите в света. Нека отдават справедливост на ролята си като лидери, вместо да стават потисници. Именно поради техните несправедливости враговете се окуражават да извършват несправедливости срещу мюсюлманите, знаейки, че самите мюсюлмани не са справедливи към себе си. Нека Аллах се смели над народа в света. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.